तुम माँ झीर जदि झीर भोजी भात खाया इच्छा हो तुम ये अपेक्षा कर अपेक्षा कर रही था झीर भोजी भात खाई करके जीव मो मोर अपेक्षा कर मो मार चलनी मो भाई मो घर शाग पखाओ फेर भल बहुत भल मो मार चलनी कौन कहल तुम चल नाई नाई तुम चल कहीं एमती अपेक्षा हो कहल मुझे तो भोजी खाई देवी बुझल आलो माँ देवी तू कौन कहू खाई देव कि नहीं आलो ठिया ठिया अरे खाइबू कि नहीं बुझी मुझे तो दादा मैंने खाई देवी बुझी मुझे तुम दादा आसबे तुम आउ भोजी भात खाई पार दादा निश्चय आसबे मु कहूँ तुम दादा आसबे नहीं मु कहूँ से आसबे मो बात आसबे मु कहली पूरा आसबे मु कहूँ मु कहली आसबे पड़िला ए गामुछारे गंठी मत सेमिति रागबनी कही दूसरी जदि रगेब ना ताले मु जमार भल नुह यही पड़िला कानी देखा यही पड़िला कानी गंठी कथा कौन भौनी से तो दादा को बेसी भल पाए तो से पाखु टे दौड़ी गला तुमको केते थर मना कर रिसेप्शन तो पार्टी का आसीबर बोले सीता सीता बाप मां झियो साथी नहीं चली आसले हम आ करे चाल करे बोले बोले कहबे हम चिन्मय रतो सम्मान बड़ा भाई आ भाउच नहीं बाबा नहीं जिनुटा ब्राह्मण ए चलला परे ता सहित हमर की संपर्क अछि खाली मो झियोटा ता दादा को देखियो बोली जिद्दी धरला तो से चली आसलो सुनो तुम मन जाओगे ए चिन्मय को ब्राह्मण जाति मिसेबा पाई मुक्ति मंडप जाई 500 ब्राह्मण को दान करा जाए एमिति भी बहुत दान सुनो दान भूमि दान कम से कम 50 लाख टंका खर्च होई चिन्मय गोठाए काजी चिन्मय तर रंग बदली जाइछि तर वर्ण बदली जाइछि तर जाति बदली जाइछि तर रूप रंग भी बदली जाइछि से तर मानसिक भारसाम्य भरि बसिछि दादाजी पत्थर हो जाइछि पत्थर से भाई से हुआ वो मते छोट छोट बड़ करिथिले आज भर रक्त संपर्क माने मोबाइल अजी हेते बड़ दुनिया रे चिन्मय आज एका हो जाइछि और मोर संपर्क माने पर हो जाइछि मोर पर हो जाइछि नहीं नहीं एठी में का संपर्क नहीं के आसेनो कहानी संपर्क नहीं आसेनो काहे चस्ताले क्यों निमंत्रण लेके ठीक अछि छो पंडा शांते दिया भाई कोला बाबू से कहते आम भली गरीब अजातिया कोला बाबू से निमंत्रण पत्र पत्र पारी पेटी भोजी भात खाइबो और गामछा पकई पिठा पड़ा बांधी घर को नबो केमिति जी बुझे आमे परा भुजी खाइनु आगर भुजी खाइबु तापरे पंडा शांत गजियो को आशीर्वाद करिबो तापरे जाई घर को जीबो हां ठीक है जब भुजी खाइबा लछि ताले जाओ से गेट पाकर अपेक्षा
ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବା ବୋଲି ମା ଝିଅ ଚାଟକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। କଇ ଖାଇଲ ତ ପେଟ ପୁରି ଗଲା ତ? ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ। ନାଇଁ ଭୋଜି ଭାତ ନ ଖାଇବ। ଦେବୀ ଚାପୁଡେ ଯେ ତ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇଲା ଧରି ବୁଝିଲୁ? ଶୁଣିଲ ମୋ କଥା ବି ଶୁଣି ରଖ। ଭୋଜି ନ ଖାଇ ମୁଁ ଏଠୁ ଜମା କୁଆଡ଼େ ଯିବି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲଗାନା କହୁଛି ନିଆଁ। କାହିଁ ଏମିତି ବିରକ୍ତ ହଉଛ କହିଲ? ଆରେ ହାତୀ ବନସ୍ତରେ ବୋଲିଲେ ବି ସେ ହଉଛି ରାଜାଙ୍କର। ଆମର ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ଯେତେ ଜାତିପତି ବଦଳେଇ ଦେଲେ ବି ଏ ଦୁନିଆ କହିବ, এই সমাজ কহিব, এই চিন্ময় গুছায় তো, এই চরিতা গুছায় তোর ভাই। এই তুই এমিতি কথা কইদেবু যে ମୁଁ ତତେ ଚୁକ୍ତିରେ ପାରିବିନି। ହଉ ହେଲା 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 ତମ ମା ଝିଅଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେଇଆ କର। ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମାମା ଓଲୋ ମତେ ଜଣେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ହଁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। କଣ କରିବି ଯେ ଝିଅଟାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି? କଣ କରିବି କହିଲୁ ତ? ଆମେ ତ ବାପାକୁ ତ କହିଲେ ତ ବାପା ଜମା ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କଣ କରିବି କହିଲ? ହେଇଟି ଆରେ ବୁଝିଲ, ଆରେ ଝିଅଟା ପୁରା ଭୋକ କଲାଣି, ତମର ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି କଣ ହଜିଗଲାଣି? ଆରେ ତମେ ସିନା ରହିଯିବ, ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯେ ସେ କଣ ଆଉ ରହିପାରିବ? ହେଇଟି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଲ। ଆରେ ସେପଟରେ ଭୋଜି ହଉଛି ଯେ, ଆରେ ପତ୍ର ଟିକେ ନେଇକି ଯାଅ ନା, ଭୋଜି ଟିକେ ନେଇ ଆସିବ। ମୋ ଚିନ୍ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୋ ଆରେ ଯାଅ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବ, ଯାଅ। ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ତୁ ଯା। ଦେଖିଲ ଦେଖ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖ, ମୋ ଉପରେ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗରଗର ହଉଛନ୍ତି ଆଉ। ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଗରଗର ହଉଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖିଲ ମୁହଁଟାକୁ ହାଣ୍ଡି ପୁଣିଆ ଫୁଲେଇ ଦେଲେଣି। ଏ ଲୋକ ଦେଖେ, ଆରେ ଦେଖେ ତ ବାପା ଗାଲ ଫୁଲି ଏଦୁଟେ ହେଇଗଲାଣି। ହେଇଟି ଆରେ ମୁଁ କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଆରେ ଝିଅଟାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହୁଛି ନା। ଏଇଠି ଅନେଇଲ, ଏ ମୋ ଧନ ପରା, ଏ ମୋ ସୁନା ପରା, ଅନେଇଲ ଏଇ ହସିଲେ, ଏଇ ହସିଲେ। ମା ଝିଅ ହେଇଛ ମୁଁ ଯାଉଛି ବେପାରୀରୁ ମାଝିକି ନେଇକି ଆସେ। ନା ନା ନେଇଛୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବଟି, ଆମେ ମା ଝିଅ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଲୁ। କଣ କରିବି ଯେ ଭଗବାନ। ହେଇଟି ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ହଉଛନ୍ତି ଭୋଳାମୟେଶ୍ୱର। କେତେବେଳେ ଯେ କୋଉଠି ତାଙ୍କ ମନ ଲାଗୁଛି ସେଟା କିଏ କହିବ? ଆଲୋ ଏ ମା, ଏଇ ତୋ ବାପା ତ ଭୋଜି ଆଣିବାକୁ ଗଲେଣି। ଆରେ ଚାଲେ ଆମେ ଏଇଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତୋ ବାପା ଭୋଜି ଆଣିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ହେଲା? ଏଇଠି ବସି। গোবিন্দ 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 মধু গড়ুছি মধুর